اپنی بدنامی کا سہرا میرے ہی سر ہے، نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لوٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والا مکان خالی تھا۔ مکان مالک کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ جلدی ہی اس کو کرایہ دار مل گیا۔ یہ کرایہ دار رؤوف نامی نوجوان لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے پڑھائی کے لیے شہر آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلدی ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب ہوتی جاتی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا سرخ و سفید اور صحت مند تھا، بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی اور دبلا بھی ہوتا گیا۔ ایک روز والد صاحب کو گلی میں ملا۔ انہوں نے پوچھا، رؤوف بیٹا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہو؟ انکل دراصل میں صبح شام ہوٹل سے کھانا کھا کر آتا ہوں، جبکہ مجھ کو باہر کا کھانا کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو۔ طالب علموں کا بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے۔ کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکالا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوگی تو بتاؤں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ رؤوف ہسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزنگ ہو گیا۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپڑاسی کو پیغام دے کر رؤوف نے ہمارے گھر بھیجا تھا کہ فلاں ہسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا۔ شاید ان دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ سندیشہ میرے والد کو بھیجا تھا۔ والد صاحب رؤوف کی عیادت کو ہسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا۔ اس دن کے بعد اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے آتا۔ رؤوف نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کچھ دنوں بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب رؤوف کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے رؤوف کے گھر نہیں جائے گی۔ والدہ نہیں چاہتی تھی کہ رؤوف روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے، کیونکہ اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا۔ اب اس کا یہی حال تھا کہ جب وہ کالج سے آتا بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصی مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھ کو ہی انجام دینا پڑتا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئی، بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے اور مجھ کو سہیل کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا تو میں کھچڑی بنا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ ان کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ رؤوف کو کھچڑی دینی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہمت کی، چادر لپیٹی، کھچڑی لی، اس کے دروازے پر پہنچی، بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید رؤوف کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔
दबे कदमों डरती डराती आगे बढ़ी। वो कमरे में न था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज सुनी। खिचड़ी इसके कमरे में पड़ी टेबल पर रख कर मैं उल्टे कदमों लौटी तो वो वॉशरूम से निकल आया। कहने लगा, आपको जहमत करना पड़ी, शुक्रिया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अम्मा को खाना के यहाँ जाना पड़ा, तभी मैं आ गई। अच्छा बर्तन लेती जाओ। इसने प्लेट में खिचड़ी निकाली, बर्तन खाली कर दिया। मैंने बर्तन उठाया और घर आ गई। इस पहली जुर्रत के बाद मेरी झिझक खत्म हो गई। अब जब भी मैं फारिग होती दरवाजे से झांकती, अगर कोई गली में इधर उधर ना होता तो तेजी से उसके घर के अंदर चली जाती और खाना देकर आ जाती। शुरू में हम सलामो दुआ के सिवा और कोई बात न करते थे। रफ्ता रफ्ता हिजाब कम होने लगा और मैं ठहर कर उसके साथ थोड़ी देर कोई इधर उधर की बातें कर लिया करती थी। अभी तक मोहल्ले वालों को इल्म ही न था कि मैं इसे खाना पहुंचाती हूँ। एक रोज बदकिस्मती से मोहल्ले की एक औरत ने मुझको रऊफ के घर से निकलते हुए देख लिया। बस फिर क्या था, बात मुंह से निकली और कोठी चढ़ी। वो एक लगाई बुझाई करने वाली औरत थी। हर तरफ बात को फैला दिया और यूं सारे मोहल्ले में बदनाम हो गई। माँ ने स्कूल से उठा लिया और उस डर से घर से मेरा निकलना बंद कर दिया कि कहीं इस मामले की खबर मेरे वालिद को ना हो जाए। अब तक तो हमारे दरमियान ऐसा वैसा मामला न था, लेकिन पाबंदी लगी तो न जाने क्यों दिल को बेचैनी रहने लगी। महसूस हुआ कि मेरे दिल में इसकी जगह थी जो अब उसकी जुदाई मुझे तड़पाने लगी थी। इंसान पर पाबंदियां लग जाएं तो कुर्ब की शिद्दत भी दो चंद हो जाती है। अब मैं उससे मिलने की नई तरकीबें सोचने लगी। एक बार खत लिखकर उसके घर के अंदर फेंक दिया, जिसमें लिखा था कि गली में निकलकर अपनी सूरत दिखा दिया करो, कहीं दो पल तो मिल लो। उसने इस खत का कोई जवाब न दिया। मुझको और ज्यादा बेकरारी लगी। खत लिखकर दरवाजे से एक और खत लिखकर दरवाजे से झांका, देखा कि गली में कोई नहीं तो तेज कदमों से उसके घर की तरफ गई। उसके मकान की वो खिड़की जो सहन में खुलती थी वो खुली हुई थी। हाथ आगे करके खत सहन में फेंक कर उल्टे कदमों घर घुस गई। अब रऊफ को यकीन हो गया कि जब तक वो मुझको जवाब ना देगा मैं इसी तरह अहमकाना हरकतें करती रहूंगी। अगले रोज उसने दोपहर के बाद हमारी बेल बजाई। अम्मी नमाज पढ़ रही थी। मेरी छोटी, इसने कहा, हो ना हो, दबे कदमों दरवाजे पर पहुंची। झांका तो वही था। कहने लगा, मेरे मकान में मेरे कॉलेज के दोस्त और क्लास फेलो भी आ जाते हैं, लिहाजा अब तुम मेरे घर में मत आना। तो फिर गली में ही मेरी बात सुन लो। आखिर तुमने मुझसे क्या बात करनी है, अभी कह दो। अभी अब्बा के आने का वक्त हो रहा है, वो अचानक आ गए तो तुम मुझसे दरिया पर मिलो। मेरी सहेली का घर वहीं करीब है, मैं उसके घर का कह कर जाऊंगी। दिन को तो मुझे पढ़ाई करना होती है, कल से इम्तिहान शुरू है। अच्छा तो फिर रात को मिलो। रात को? इसने हैरानी से कहा। हाँ, दरिया 2-4 कदमों पर तो है। रात को अम्मी अब्बा जल्दी सो जाते हैं, मैं अंधेरे में निकल कर दरिया पर आ जाऊंगी। देखो आज रात जरूर आना, ऐसा ना हो कि तुम ना आओ और मैं वहाँ तुम्हारे इंतजार में रात भर बैठी रह जाऊं। ऐसा कहकर मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। अब रऊफ के पास उसके सिवा चारा ना रह गया कि वो रात को दरिया किनारे जाकर बैठ जाए और मेरा इंतजार करे। इत्तेफाक के उस रोज अम्मी और अब्बा देर तक बातें करते रहे और कहीं 12 बजे तक सोए। जो ही वो सोए मैंने दबे कदमों सहन अबूर किया और ऐसा से कुंडी खोली। गली में झांका, आसमान पर तारों की धीमी रोशनी थी। गली सुनसान थी और वहाँ दूर दूर तक कोई न था। न जाने दिल की गली का क्या जोर और जज्बा होता है कि इंसान ना आंधी देखता है ना तूफान। इंसानों का खौफ रहता है और ना भूत प्रेत का। तेज तेज कदम उठाती तकरीबन 7 मिनट में मैं दरिया किनारे पहुंच गई। अगरचा मुझे आने में देर हो गई थी तो कभी यकीन था कि वो वहाँ जरूर होगा।
हजारों वसवसों का खौफ दिल पर उठा। जब मैं दरिया तक पहुंची तो देखा वहाँ वो न था। थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो कोई बैठा नजर आ गया। मैं समझी रऊफ है जो मेरा इंतजार कर रहा है। जब जरा और आगे गई तो देखा कि वहाँ वो नहीं, कोई और बैठा है। मैं डर कर वापस लपटी तो वो बोला, डरो नहीं बहन, मुझे रऊफ ने भेजा है, इसको सख्त बुखार है, वो मेरे घर में लेटा है, तुमको बुला रहा है। मैंने कहा रात आधी हो चुकी है, अब तुम्हारे घर कहीं, तो वापस घर कब पहुंचूंगी? मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, अब आ गई हो, ये लो। इसने पर्ची लिखकर मुझे दी है, खुद पढ़ लो अगर मेरी बात का यकीन नहीं है। इसने जेब से टार्च निकाली और पर्ची पर डाली। मैंने पढ़ा, लिखा था, मुझको शदीद बुखार है, 2 घड़ी देखने आ जाओ। अंदाजन तरीर उसी का था। मैं उसकी तकलीफ का सोच कर तड़प उठी। बगैर सोचे समझे उसके दोस्त के पीछे चल। जरा आगे गई तो स्कूटर नजर आया। वो बोला इस पर बैठ जाओ, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे, तुमको वापस भी इसी पर सवार, तुमको वापस भी इसी सवारी पर ले आऊंगा। ना जाने किधर, इस रास्ते वो मुझे ले चला। इस वक्त मेरी मत मारी गई थी। रऊफ के बुखार का सुनकर उसके पीछे चल दी। हालांकि मुझे वापस घर को पलट जाना चाहिए। रऊफ की सोचों में ऐसी डूबी हुई थी कि अंदाजा ही ना हुआ कितनी दूर चली आई हूँ। जब एक मकान के सामने स्कूटर रुका, इसने उतरने का कहा तो मुझे होश आया। अब मैं कुली तौर पर उसके रहमो करम पर थी। मकान के अंदर पहला कदम रखते ही दिल ने कहा कि तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। धड़कते दिल के साथ आधी रात को मैं एक अनजान घर में दाखिल हुई। तसव्वुर में रऊफ का प्यारा चेहरा था और कुछ सोच न थी। जब अंदर गई तो वहाँ बिस्तर जरूर बिछा हुआ था, मगर इस पर रऊफ न था। इधर उधर देखा, शायद दूसरे कमरे में हो। अभी मैं जायजा ले ही रही थी कि दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। वो शख्स जो मुझे लाया था दरवाज़ा बंद कर चुका था। इतने में दूसरे कमरे से 2 और आदमी भी आ गए, मगर इनमें कोई रऊफ न था। मैंने पूछा रऊफ कहाँ है? इनमें से एक बोला, उसे भूल जाओ, वो दरिया में डूब चुका है, अब हम हैं तुम्हारे रऊफ। इसके बाद क्या कहूँ? कलम तो खून के आंसू में डूब कर लिखूं तो सारे बदन का लहू काम आ जाएगा। मैं कितनी बेबस लड़की और ये इंसान नुमा दरिंदा जो कदम बिना सोचे समझे उठाया, वो मुझे किस राह ले आया। रात सर पर ऐसे गुजरी जैसे डैन हो। सुबह हुई भी तो कितनी स्याहियां समेट कर मेरे दामन में ले आई। उजाला तो फिर हुआ ही नहीं। मैंने अगर एक गलती कर ली थी तो दूसरी नहीं करनी थी, मगर अगली सबसे बड़ी गलती ये की कि अब्बा के खौफ से सुबह घर पहुंचने की कोई तरकीब न सूझी। हालांकि मैं चाहती तो सुबह घर चली जाती, जो होता सो होता। बाबल की छत से तो न जाती, मगर मैं तो वही बैठी रोती रही, रऊफ को कोसती रही कि इसने ये सब कुछ मेरे साथ जानबूझकर किया था या वो खुद किसी का शिकार हो गया था। भला उसे अपने किसी दोस्त को अपना राजदार बनाकर ऐसा मौका फराहम किया था। ये अकीदा तो कभी खुल ही ना सका। घर जाती तो ये अकीदा खुलता, लेकिन घर किस मुंह से जाती? मेरी हालत मेरी बर्बादी का नोहा थी। भला कौन मुझे कबूल करता? शायद अब्बा जान मुझको देखते ही शूट कर देते। दोपहर तक रोती रही। वो लोग घर को ताला लगा कर चले गए। मैंने पास पड़ोस में झांका और ना शोर मचाया। यही जी चाहा कि अपनी बदनामी का सहरा गाने से बेहतर है कि यहीं प्यासी दफन हो जाऊं। शाम को वो लोग आए, कहने लगे यहाँ रुकना ठीक नहीं, किसी ने पुलिस को इतला कर दी है। इनके हत्थे चढ़ गए तो अखबार में तस्वीर आ जाएगी, बेहतर है निकल चलो। उन्होंने ना तो मुझे रऊफ तक पहुंचाया और ना मेरे घर तक, बल्कि एक कार में लाहौर ले आए और यहाँ शाही महल में एक औरत के घर पर छोड़कर चले गए। उस औरत ने मुझे दिलासा दिया। वो कहती कि मुझे माँ समझो, मगर वो माँ नहीं,
ماں کے نام پر دبا تھی، وہ مجھے ہیرا کہہ کر متعارف کرواتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنایا، التجا کی کہ وہ مجھے میرے والدین تک پہنچا دے، بے شک وہ مجھے شوٹ کر دے، اس جگہ رہنے سے تو باپ کے ہاتھوں مر جانا بہتر ہے۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ وہاں سب بدل چکے تھے، میری ماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی، باپ بےعزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے تو دروازہ کھولا لیکن کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، میرے ساتھ نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ پر زندگی میں ایک غلطی مجھے گناہوں کی ایک ایسی غار میں لے گئی جہاں صرف دلدار ہی دلدار تھے۔ مجھے میرے شوہر نے کبھی کوئی تانا نہیں دیا، لیکن ہر دم یہ دل دھڑکتا رہتا ہے کہ میرا یہ آخری ٹھکانہ ہے بھی کہ نہیں۔